ভালো নি স্যার অরিজিনাল একদম কেমনে জানে অরিজিনাল হ্যাঁ হ্যাঁ সেন তো चलो जाओ एक ही बंदा खोलने की ट्राई करेगा পুরাটা করতে লাগবে রে শোনো 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 ইন্টারভিউ আসলে ইয়ে কোন হ্যাঁ কোথায় যা সব কোন সরো দূর থেকে যাও मारंग खा मो पूरा गैस सीएनजी ये दिया चले से कौन खाने नहीं है ये तो बोल दी है तो इंजीनियर को कोची से का 2 मिनट का वीडियो लेना स्टार्ट दो न्यूटन को स्टार्ट दो ना का करतो ना हां तुम स्टार्ट दो दिया कॉर्डनी सुकांत एक बंदे को ये उसको दिया पूरा रिकॉर्ड करना है ये कोर्ट में दिखाया जाएगा बराबर रे एक भालो फोटो है लई सुंदर मेरा पीछे पीछे तक क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करो ना दुकान तो विजय से का ছবি লইলে তোমারে দেব একটা ভালো ছবি লইতে পারে না হ্যাঁ ঠিক আছে और हेलमेट 50 बस ऊपर का हेलमेट में गया या kayak apa terus itu tuh oke that's what còn ya tống lấy हमने 15 डेज से एक स्पेशल ड्राइव चला रखी है अगेंस्ट ड्रग्स स्पेशली ब्राउन शुगर गांजा याबा टेबलेट तो खोवाई टाउन एरिया उसके इसमें कंप्लीट फोकस है जैसे कोई इलीगल लीकर है गांजा याबा टेबलेट जैसे हीरोइन है ब्राउन शुगर है सबके अगेंस्ट हमने स्पेशल ड्राइव चला रखी है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक पर्टिकुलर व्हीकल चेकिंग को हमने स्ट्रॉन्ग किया उसी का एक परिणाम है कि हमें ये गाड़ी सीजर मिला है जिसमें ओवरऑल 49.5 kg गांजा सर्च सीज किया गया है आज और ड्राइवर है ड्राइवर को भी साथ में अरेस्ट किया जा रहा है धन्यवाद एक अपील करना चाहूँगा जो भी अपने त्रिपुरा के वासी है कि कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन मिले किसी भी प्रकार का पता चल रहा है कि मूवमेंट हो रहा है ड्रग्स का तो हमें कंसर्न अधिकारी ओसी को या जो भी अधिकारी है उनको आप सूचित करें जिससे हम हमारा हम और अच्छे से एक्शन ले पाए बेल फांगना का आं एसडीएम नि वार्डर बाय थी कैसा गाड़ी ओ गाजा कासा खाइतंफ्रो जोंरो वाय पुलिस नि
saput by gari gaita sangka suka gari number tongo CR01C A0319 o gari malpung tane ungkha Gopal Nagar ni Sidai Mohanpur ni Gopal Nagar ni Nirmal Das Bufanbung Omrit Das bin gari o sini pulis ni naifang bodol rok nayei 49 কেজি 500 গ্রাম গাঁজা মাংস अब বিভিন্ন গাড়িনি ডাল বেদাল জায়গা ইভেন সিএনজি বিসংবো বরং রিকভারি খাইকা ও বেলাই কাহাম সাকসেস পুলিশ নি তরফ হইতে চিনর তিনি মানজাক খাইকা পুলিশ নি কতন আইপিএস র্যাঙ্ক অফিসার রোহন কিষান স্যার বব তিনিও চিনি কাজ থানে রিকভারি খাইতানি মানজাক খাইকা চিনি এসডিপিও স্যার বতং এবং বাইজাল থানাनि উসি সাহেব বতং খয় থানাनि উসি সাহেব বতং তুং সাবমিশন এডমিনিস্ট্রেশন তাই পুলিশ এডমিনিস্ট্রেশন মিলগৈ তিনি তুং সাকসেসফুল সামুনো খাইতা খাইনাय দিনা বতং অ সামুনো খাইনা বাই চাই চকনাই তাই অ ময়ালনি লুকুরনো বচিনি কইমু অমতৈ ব্যাপার বরং কোনো যদি সাইমাংখাই লোকাল পুলিশ স্টেশন চিনি বাইজাল পিএস নব বরং সাইমানো তে কয়নব সাইমানো যতন হামবাই ঘটনা কি আজকে সকালবেলা অনুমান 9টার দিকে আমাদের কাছে খবর আসে যে এক্সেলসিফ একটা গাড়ি দিয়ে গাড়ির নাম্বার TR01C A0319 হিউজ পরিমাণে গাঞ্জা এই বেলফাং নাকার সামনে দিয়ে বাইরের দেশে যাবে আর কি বাইরের কান্ট্রি ইয়েতে যাবে রাজ্যে যাবে এই অনুসারে আমরা আমাদের স্টাফকে এখানে আমরা শক্ত করি এবং ভেহিকেল চেকিং করতে থাকি ঠিক অনুমান আমরা 10টা 10:30 থেকে গাড়িটা পাই এবং গাড়িতে ভালোভাবে ডিসিএম স্যারকে এবং গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িকে আমরা সাক্ষী রেখে তাদের সামনে গাড়ি ভালোভাবে আমরা সার্চ করি এবং গাড়ির বিভিন্ন গোপন চেম্বার থেকে আমরা অনুমান 49 কেজি 500 গ্রাম গাঞ্জা রিকভার করি এবং আপনারা দেখছেন গাড়ির কোন কোন চেম্বারে এইগুলি রয়েছে সিএনজি যে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে ওইটার ভিতরেও আমরা রিকভার করতে পেরেছি তো এটা আমাদের একটা বড় সাকসেস কারণ এর আগে এই প্রসেসে কোনো সময় আর গাঞ্জা পাচার হয় নাই এবং কেউ রিকভারি করতে পারেনি সিএনজি থেকে স্যার বাজার মূল্য কত বাজার মূল্য অনুমান হবে প্রায় 25 লাখ টাকা। থ্যাংক ইউ।